Guys, wito na sa akong YouTube video na. Yeah. Na ako karon na mag workout challenge. Ako challenge karon kay kani siya tawag na ko warm up challenge hanto sa August 30 no. Kung makarelate mo, subscribe ko, like, comment mo. Kung makarelate mo, na ako dahil mapaila ko sa galing ano. Na ako na si John Reggie Villagrosas. Na usa ko learning stability. Na gusto na ko mo fit journey ako galingon. Gusto na ko i-challenge ako galingon. Na supportahan niyo guys na usa ko na YouTuber na po na mag YouTuber. Na gusto na ko na makog-challenge ako galingon. Na sige guys, ay kalimot mo like or share, comment in down below aron makarelate mo, aron maka-update mo sa dito nako sa warm up challenge karon D1 ba ko karon na tara guys sugod ata sa warm up challenge hangtod sa August 30 ay kanimo like, comment, share, subscribe kay mo comment mo replyin ka mo ng tagsa-tagsa. God bless you all. We love you. Tara, sugod na ta.